Poland is pretty safe, yeah. We think it's very safe because now it's safe, but মেয়েদের তো সেফটিটা আসল কথা, তো সেরকম আমি আজকের দিনে দেখতে পাই না। এবারের বিধানসভা ভোটের অন্যতম ইস্যু নারী নিরাপত্তা। অন্যদিকে এনসিআরবির পরিসংখ্যান বলছে কলকাতা দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর। কলকাতা নাগরিকেরা কি বলছেন হাল হকিকত জানতে আমরা ভূ মারলাম রাতের কলকাতায়। কলকাতা, বিশেষ করে রাতের কলকাতা ঠিক কতটা নিরাপদ? we think it's very safe because now it's 10:30 and we are sharing it enough with friends. Issues at all. Police patrolling, women police patrolling, and things. Poland is pretty safe, yeah. And at least from comparing to other states, it's pretty safe, I think so. Yeah, there are always opportunities like having a better safety for the women and better guardrails from our police and all. পুরো রাত্রেই আমার থাকা হয় বাইরে কাজের সূত্রে, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেফই হয়। মানে সেই ভয়টা যেটা আগে বলা হতো মেয়েদেরকে নিয়ে, মেয়েদের তো সেফটিটা আসল কথা, তো সেরকম আমি আজকের দিনে দেখতে পাই না। बहुत अच्छा है। हम लोग कोई चीज का डर पड़ रही है, हम लोग जैसे रहते हैं वैसे ही मतलब सब भैया बाबू लोग दिखते हैं, काम धंधा करते हैं, हम लोग का खाना खाना पीना सब लोग रहते हैं। রাত को जब रात भर काम करते कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत क्यों है प्रॉब्लम होता है? हम लोग काम धंधा करके सब दिक्कत भाई है ना, हम लोग अच्छा नहीं चलते हैं, कोई बात का कोई नहीं है। I think people say a lot, they don't do much, I guess. So it's not like intimidating like Delhi.